atong discussion class, no? Kining 1 and 2. So kining admission retirement of a partner, di nato na siya ma-discuss, no? Diri sa area. No, dito na nato ma-discuss na siya, no, sa other nga mga topic. Pero so far ang admissions wala siya sa topic na to. Okay? So we don't have to worry for that. Okay. So balik ko na to diri ha. Okay. So diri class, no, ang purpose ani niya is, di ba, is to adjust, no, reflect the fair market value of the assets or correct account, no, of a certain asset or liabilities. So whatever account class should be adjusted to capital, no. So take note ang mahitabo ani diri class, ani siya mahitabo, ha. I'm going to show it first, no. Okay, so darita. Okay. So take note the ruling, ha. Okay. So the assets, liabilities, then capital. So walay account during timanan yung class, no, sa adjustment class. Ang atong magamit lang is tulo lang ka account, no. So wala tayo pwede magamit during income and expenses. So kumbaga we are talking only a balance sheet account. So take note, ang asset is a debit, di ba? Ang liabilities, ang normal balance niya is credit. So ang capital, kung tanawon nato, siya ang mahimong adjustments, no? So it means ang capital pwede siya ma-debit, ang capital pwede siya ma-credit. Okay? So kay tulo naman ka account ang pwede nato nga gamiton, no, sa adjusting, no? So take note sa assets class, no? So ang asset niya account, no, pwede siya ma-debit, no? Ang normal balance sa debit man gid na. Okay? Then ang liabilities, ang yang normal balance ana is credit. So ang adjustment nato ana karon class, no, whatever adjustment that we going to make, ibutang nato siya sa capital. Okay. So take note na apatay contra asset account, no, nga account. Okay. So what are the contra asset account, no? So ang contra asset account class, no, is, di ba, ang yang normal balance ana niya is credit. So what are the contra asset account, no? First katong allowance for bad debts. Then second, ang accumulated depreciations. Okay? So kinira gid atong timan-an ha sa contra asset account. Okay? So sa asset class, no, o tanaw nato kung ang asset mag-increase, no, o mag-decrease. Okay. So we have to think of that, no? So kung tanaw nato, di ba, sa, if you remember sa accounting 1 nato, di ba, natay diagram, no? Wait lang ha, akong isulot ang diagram dari class, ha, para makita nato, ha. Wait lang. Joy, lagay ko makaon, Joy, be. Putok kayo.